Yes, opoyo man kummam TV ara KTV odiko metini kitaworun kede opoyo nujo deda becho ameneno subscribing or liking ko viewing KTV otunu live KTV odiko ni yosa ngwani opoyo nujo dede ameudo tie yes yodiko metini opoyo neno u poyo winyo u kedo poyo jamedene mi poyo ni KTV odiko metini otunu kede welo KTV kane ameudo omitunu ngeno what went ara nyoti mere yes ongeo ni berbe otiunu kede udo street kids otiunu kede jobala ali atwero timo jaemogi itie gari dwe atina me oto idier town kane kummam TV ara empire wa me kummam omaro nu KTV okonu subscribing okonu liking okonu viewing okonu following dedede odun jama miteri KTV yes yodiko metini ngata minenu ni ibada tungo dalno otie kede tambala miro ngeunu nyo atetimere ara nyo timere ame udo chengno amene ya yamane wabe what went wrong ara nyoko timere udo yes bedo kede street kids lio bedo garage ara bedo kede duali atwero gwokereni epone moron keke nara jonywali atwero gwokogi bedo lia garage but nyomo twero ntimo bala wan jonywali yoko kuno ara jadari dwegi yoko kuno nyomo romunu timo pigengo timere arechogi idwegi udo nenu be gilata udi towns kage iepone moroni keken chamudo peko nyoudo peko ngape udo peko kanino da udo peko liagudo gitwero timo ara bedo kede jamun go dedi epona pore but it comes to a surprise ara gima urabe iudo this very idwegi ara street kids gi dogo kotimo damages ara jama udo mepone sa recho ameli oromunu ngeo be bini epone meneni do one responsibility wa balaja dongo poren gengo gigi okone nobe nyomo romunu timo pigengo gigi ara nyomo romunu timo ni dwegi pinomeli agitwera udo gigi magegeye iudobe idwegi meda nyim kotimo jamu na recho bala iudobe otien kede jo mankago otiun kede ja udole atoro timo gimoro ni keken kano didwegi udo tie kede forces amegi yoto kede budio kotimo be yes neno bala dabe dako mere udino arabe neno bala be eromo bedo kede ngato do udo gi arach na tete ni udo lubere kede pone me jonywal liotwero ntimo nyo daro kede idwegi epona pore yes ekobedo gima urachenge no diko bala be amang achel ikom jo mang amebedi town wakane ara town council wakane bedo kede peka duong sana ipiere liro mongebe etimere benyo doko kokowok balabe ikomi dwenogi amela tao udi towns wakagegi ena udo botie kede timarecho ikom jo mangi mewe ko ngeunu tin be udo kopa ten nono gini ni bedo kede timno arabo osabonegi kopni kop mate ya monitia teni balabe atin arabo ngata ti studio watini ena me ronga mero wokede nyawote dabe gin itero kara duong sana meneno be jomanga mongi nino tuai gidi kolovo iko teach kede gi epone soma pore balabe mongi arabo girlfriends ki arabo jo wotinogi me buto kede gi epone so ametwereni so yodiko metini miro ngei bute yes esapat biai bojo Atamet biai bojo Atamet ijo erabeit ebe papertos jo kede abangache otaonalo Mam oyeka dala sala per mami kesa kota boy kadenga yo ware nene koti kesa di sang be banu nya jar ngau pa kede ngesi be yang samine dupono rongesi konye erabeit ebe ijo kedo paper konle baka ebe oyeka paper sesi kede ibangok erabeit echut yang mange papero kede chebang konye erai nena beit ebe paperos jo kede abangin ari bujo swamaika bangin idisbore chut abeit bilos nen jo kede kilen kodo ja chume bangok ngun chut abeit no yang ikada yang de takat kini jo ati yang pano limun ba buiting abang manga buita bang bia yo akaria kana pedar ja buita teneria ka ketotokon yes akona bongot ngin e joko no chut esapat konye enera beit baka yopono kamuna ijo ojaja buikina bang joke do paperikon konye erabeit bujo buika bangin arabo erabeit protection no masa bangin angabet ke arabet tisil
ati elimun ba beso opo bui kanyo bubo ba mo amuge ni peng ni ware ba jamuge so da bunere neno dum na muge Eduma muge nyobu konain nyobu swama on sana ngupengun manga la jen kwesi yo patso limo sibe uyeka minangona gwa kirosod balimbo ni apaka ya baba pingo kedo yeka limbe apa esona jo dai jote nenesu erabe bi jote tesu ne jote tabango ngunwa ngor mam abeite chut ngupengun masi jote te satale ne jaber na setogo inaita setogo konyenyo imo ne jasi bango kunwa ngor nare reporte ponto town council ane bala esu buikinete esu abango kunwa ngor ngun eteper orauta kusangoria tebere ses kuse size ngun mama sebete paperkin kede bango ngun those are people ari tungangun eras tebe tungakus mama sebete se paper tungangun donye buikite esu alosne je tungangun e paperkin tungangun abeite chut yanga mamnga abuita chebang kadiko sasa ayangarango police kadai yanga manga buita bang oye kakedikon akepolo paper kon ngunta kese buikto sa bangin doda bang ne baka ba pecho ngai tum tingina mosing anga manga jeni ngun di regin ngai tum tingina ko anga manga jeni ngun kere akepola mugeda mamji buikit anga manga buita mugerene rabei dodo ngai nom ta muge bela oye ka sobo limbe nuni sabuna de besi buita saja keda ga pepete da nunya kedo ye keda muga aga mon keda pete to ne uchor keda keri kenga limbo ye kamam kere de ke koto kwan okay yala mano ejaikin sabbait no pijene jone kamnara keda kirongun yes this is KTV ara Kummam TV opoino winyo kop ame epongano ara atinme street no oyamnewa medo budyo nyo alkano oko otamundari dwewa street kane kuro owekuni dwe ilat amano iye poneso Amerika twere miero nenunbe odarunu idwegi iye poneso me twere weko gengunu nenuna kodi timgo romoke latin kodo peko meudo lietwero udo bala chepa ngacha tiekide tuo meren moron keken araba tini tiekide tuo moron keken ekokobone ngacha araba mancha enaromokobone tuoni let's try to be all that rigid odarunu idwegi eponesa me twere ikare wanoni ikara rashni yes otamne wo mindwegi jamde dame pore weko gwakuni iber meden subscribing ikonu winyo ikonu like kedikonu neno opoino bedo Kummam TV odiko metini